همتون سلام علیکم دوستان عزیز، شما در کانال صوت افتا قرار دارید. برادر امروز از نرخ‌های اسپرینترهای بارکش با خبر می‌دیم. برادر با کانال عضو شوید و لایک موندن فراموش نکنید. برادر رفته تمام لایکتون رو بزنید، بعد ویدیو بحث تماشا کنید. Qisqacha eslatma, Moskva va Moskva oblasidagilar patentingiz kuymasligi uchun dogovor davlena qildirmoqchimisiz yoki registratsiya qildirmoqchimisiz? Agar shunga o'xshash hujjatlar qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. Bu akalarim sizlarga barcha dokumentlaringizni taxlab berishadi. Ey so'la shanko. 2014. So'la 2014 motoray duydumi? Motoray duydu, turbo blas. O'sha avzo mekanı xushru yo'qmi? Rangi xuday das radnoy. Oti balonmuş, nav borduro, balon kafoş, yani teyip das. Duta elektropaket, salonoş laxta das borduro, коробкаш mexanika, multiru, provigaz üstünde 3000 borduro, monitor. Tamam, güzel. Bu durmuş. Texas motor utilizatsiya dora borduro. Narxi shampulni? Yaxshisi 80000 das. Moşin boz savdo meshavad. Ina raqamashon o'yini marhamat. Zangizda moshina savdoga bigring. 92 765 98 86 das. Xeydaro marhamat. Ina sola shayinam chordami? Sola 2014 motoray duydu. Motoray duydu das. Turbo. Holati balonlar. Nav, peş qafo nav das. Kuştaş. Duta gibi das. Duta elektropaket. Salonoş laxta das. Ne yaktaş kojini salon das mehlat. Коробкаш mexanika. Kondisioner. Asne. Prebegay 232,000 das. Daroli shayna. Daroli shay. Daroli shayna. Neden paşa? 3 metre durar. 3 Se. metre izofe 3 çande. Texas motor utilizatsiya dora. Ina narxi shampulakum? 100,000 das. Xeydaro бошад, оз номерашо мебинем, марҳамат занг занем. Гуфта пробегше. Айне. 92 765 98 86 das. Номерош. Зангизда savdoga мегирем бо. Ина холодильник будас бордро, сола шам будас ина. 14 мейна. Сола 14, моторай дuydu, turbo budас. Холодильникош кор мекунад инаша. Не ҳолати мотораш. Ҳолати балонош нав бардор. Балони пеш қафо нав. Қафош дутаи. Дута электропакет. Салонош лахтаги. Коробкаш механика. Пробегай 272,000. این دو مسته من نه دو مسته حالته این خلدینیکاش برادر این خلدینیکا همش تومه نه خودم خلدینی
Техосмотр утилизация дорад. 280 нархша 280 000 сом гуфтасян. Мошин боз савдо мешавад. Ин рақамшон мебинем, маърамат зангзда мошин савдо ка бигирем. 92 765 98 86 будааст. Хердро бошад маърамат. 14 ина бордоро маърамат. Спринтери боркаш будааст. Солай 2014 мотораи дуйду. Турбо мешавад бордоро. Мошинчи азор мекунем, хушура нигоҳ кунед. Дута баллони пешқафо нав бардорам. Ин ҳолати салонаш. Дута электропакет. Салонош лахтагӣ бардорам. Коробкаш механика. Документош хена? Документош. Техосмотр утилизация дорад. Салон. Дар рӯзи чанд меша? Сеи чанд аст? Ин ҳолати салонаш. Нархаш чанд? 175. 175 000 сом гуфтасян. Бо савдо мешудааст. Хердоро бошад маърамат, номерашро мебинем, зангзда мошина савдо ка мегирем. Номер чанд ко? 92 ина бардоро 92 747 08 40 будааст. Хердоро марҳамат. Ина бардоро солаи 2014 будааст. Спринтери боркаш. این کوتاش میشه این همش Yok amaç kötü değil. این درو max. این درو یک balon max. این kötü سال 2014 motor duydu turbo meşe vardı 4 ballonaş nav peş kafa navdas kafoş yaktı Duta elektropaket lahta salonoş коробкаш механика кондиционер дастинеша 376 000 пробег дорад. این دروناش اینا همین 320 میشنده باردارم Техосмотр утилизация дорад. Нархаш чанд пул кине? 175 000 даст, савдо мешудааст. Хердоро бошад маърамат номерашро мебинем, зангзда мошина савдо ка бигирем. 92 765 98 86 93 883 07 00 даст. Маърамат. Ина бардоро спринтери болкаш макс будааст. Сола 14 ина. Сола 2014 мотора дуйду меша бардоро. 4 баллони пеш қафо нав. Баллони қафош яктагӣ. Дута электропакет. Салонош лахта будааст. Пробегаш 151 000. Коробкаш механика. Ин техосмотр утилизация дорад. И кондиционер ест иноя. Чанд пулин? 200 000 сом даст, савдо мешудааст.
خریدار باشم مرحمت نمایش میبینیم زنگ زنید 92 765 98 86 بس